ओम नमः शिवाय। नमस्कार दर्शक बंधु, आपण मानकु आमर कार्यक्रम वैदिक ज्योतिष शास्त्र दर्शन कार्यक्रम रे पुणी थरे स्वागत जनाऊँ। आसतु आम आज आलोचना करवा कर्म बाबद रे। समस्त युवक एवं युवती मानकर तांकर प्रथम प्रश्न एवं इच्छा आकांक्षा रही है से कौन कर्म कले जीवन सक्सेस रही कौ लाइन ले पाठ पढ़ले से कर्म प्राप्ति रे सहज प्राप्त करें। निश्चित भाव में ये प्रश्नर उत्तर देवाक जाई मुझे कार्यक्रम करने जाऊँगी। ये कार्यक्रम आम विशद भाव में आलोचना करवा बिछा राशि एवं बिछा लग्न व्यक्ति विशेष मानकर शिक्षा कौ लाइन ले गले सफलता प्राप्त करेंगे एवं कर्म कौ लाइन ले गले कर्म एवं बिजनेस कौ लाइन ले बिजनेस कले सफलता प्राप्त करेंगे से बाबद आम विशद भाव में आज आलोचना करवा कार्यक्रम माध्यम जदि देखिबा बिछा राशि एवं बिछा लग्न अधिपति होउचंती मंगल। मंगल होउचंती देव सेनापति हिसाब से ग्रहण करा जाए। कार्य दक्षतार ग्रह होइतांती मंगल एवं तेणु ये बिछा राशि एवं बिछा लग्न व्यक्ति विशेष मानकर कार्य करिवार दक्षता पूर्ण भाव में रही है। से प्रत्येक रिक्स पूर्ण कार्य गुड़िक करने सक्षम होइतांती। नेतृत्व नवार गुण मान भीतर परिपूर्ण रही है एवं सेना एवं पुलिस विभाग में माने अति सुंदर भाव में कार्य करने सक्षम होइतांती। तेज आम आसतु कार्यक्रम को आगू नवा और विशद भाव में देखा माने प्रथम आगे देखा एजुकेशन बा पाठ कौ लाइन एम सफलता अधिक मिलता है। तापर देखा कर्म बिजनेस एवं जॉब क्षेत्र में कौन मान रोचे। जी देखा एमाने MBBS भल बहुत डॉक्टर जोड़ा कार्य निश्चित भाव में बहुत भल काम करेंगे से लाइन ले BTS एवं नर्सिंग फार्मासी यही सब पाठ जी पढ़ुंट ये बहुत भल काम कर जॉब एवं प्रोफेशन को अति भल भाव में करेंगे। एवं बायोटेक्नोलॉजी एवं माइक्रोबायोलॉजी यही पाठ आपड़ पढ़ले अति सक्सेस रहिबो। बीटेक मेकानिकल सिविल इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंस यहाँ आप पाठ जी पढ़ुंट बहुत भल काम करेंगे। फॉरेंसिक साइंस जोटा फॉरेंसिक लैबोरेटरी आपंकर कार्य से कार्य पाठटा पढ़ले से लाइन आप बहुत भल काम करेंगे। क्रिमिनोलॉजी सेटा आप बहुत भल काम करेंगे। एवं साइबर सिक्यूरिटी पाठ जी आप पढ़ुंट से आप बहुत भल काम करेंगे। एवं फिजियोलॉजी यहाँ आप बहुत भल पाठ पढ़ले काम करेंगे। डिफेन्स स्टडीज डिफेन्स सेक्टर में आप पाठ पढ़ुंट से क्षेत्र में भल काम करेंगे। लॉ LLB जी आप पढ़ुंट ये आप सफलता अधिक रही। एवं जियोलॉजी एवं माइनिंग इंजीनियरिंग ये आपण बहुत भल काम करेंगे। डाटा साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये आप पाठ पढ़ुंट आपको अत्यधिक सफलता एवं सक्सेस रही। पाठ पढ़ी सारा मात्रे आपंकर कर्म क्षेत्र में आप अति सहज भाव में आगू आगे पारे। देखा चाकरी प्रतिरक्षा एवं सुरक्षा विभाग में अत्यधिक भल शुभफल एमाने काम करें सक्सेस होती। सेना आर्मी रे आप जापरेंगे। नौसेना नेभी रे मध्य काम करेंगे। वायुसेना एयरफोर्स रे आप काम करेंगे। पुलिस CRPF एवं BSF CIFC एवं यही प्रकार आपण यही सब संस्थान में रही बहुत भल भाव में काम करेंगे। मेडिकल क्षेत्र में आप देखिए डाक्तर हेले बहुत भल काम करेंगे। सर्जन हेले भल काम करेंगे। नर्सिंग लाइन ले भल काम करेंगे। फार्मासिस्ट एवं लैब विशेषज्ञ यही सब लाइन ले जदि आप जॉइन करुँच जॉब करुँच आपन को सफलता एवं कर्म रे स्थिरता एकाग्रता आप प्राप्त करेंगे। देखा इंजीनियरिंग क्षेत्र में मेकानिकल इंजीनियरिंग आप बहुत भल काम करेंगे। सिविल इंजीनियर निर्माण गृह क्षेत्र में बहुत भल कंस्ट्रक्शन लाइन भल काम करेंगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भल काम करेंगे। एवं माइनिंग इंजीनियर ये लाइन ले गले आप इंजीनियरिंग जी पाठ पढ़ुंट ये सब क्षेत्र में आप काम करेंगे। जी गवेषणा एवं विज्ञान क्षेत्र में देखिए आप पसंद थी से लाइन को जी साइंटिस्ट रिसर्च से लाइन को आप भल जापरेंगे। रिसर्च ऑफिसर काम करेंगे। फॉरेंसिक एक्सपर्ट भल पाठ पढ़ले आप काम करेंगे। एवं लेबोरेटरी रिसर्चर हिसाब से आप भल काम करें। सरकारी चाकरी हिसाब से जब देखा आप UPSC OPSC रे भल काम करेंगे। SSC रे भल काम करेंगे। रेलवे रे आप जातु भल काम करेंगे। बैंकिंग सेक्टर रे जेकोसी बैंकिंग सेक्टर जब काम भल काम करेंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रे भल काम करेंगे।
ଏବଂ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବ୍ୟୁରୋରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ କାମ କରିପାରିବେ। ସେଇ ଲାଇନ୍ରେ ଆପଣ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ରେ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆଗଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଲାଇନ୍କୁ ଆପଣ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କର୍ମ ଏବଂ ଜବ୍ ଆପଣଙ୍କ ଅତି ସହଜ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଭାଗ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଆପଣ ନିଜେ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆଇଟି ସେକ୍ଟରରୁ ଆପଣ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆନାଲିସିସ୍ ହିସାବରେ ଆପଣ ଭଲ କାମ କରିପାରିବେ, ସଫ୍ଟୱେୟାର ଡେଭଲପର ହିସାବରେ ଭଲ କାମ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏଥିକାଲ ହ୍ୟାକର ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ କାମ କରିବେ ଏବଂ ଡାଟା ଆନାଲିସିଷ୍ଟ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ କାମ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏସବୁ ପାଠ ଲାଇନକୁ ଛାଡ଼ିକି ବିଜନେସ୍ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଔଷଧ ବ୍ୟବସାୟ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ମେଡିକାଲ ଉପକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବା ପ୍ରାଇଭେଟ ମେଡିକାଲ କଲେ ବା ମେଡିସିନ ଦୋକାନ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିପାରିବେ। ଲୁହା ଏବଂ ମେସିନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ ଆପଣ ଅତି ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ନିର୍ମାଣ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଲାଇନରେ ଆପଣ ବିଜନେସ୍ ବା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ହିସାବରେ ଭଲ କାମ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସେବା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ହିସାବରେ ଅନେକ ଯଦି ସିକ୍ୟୁରିଟି କିଛି ସଂସ୍ଥା ଗୋଟେ କରିକିରି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବେ ଏବଂ କର୍ମର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ରହିବେ। ତ ଅନେକ କଥା ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ କହିଲି, ପାଠ ଏବଂ ଜବ୍ କେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ କାମ କରେ, ବିଶେଷ କରି ଅତ୍ୟଧିକ ସଫଳତା କେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ ରହିଥାଏ ଏଇ ବିଛା ରାଶି ଏବଂ ବିଛା ଲଗ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କର। ଯଦି ଦେଖିବା ସେମାନେ ମେଡିକାଲ ଲାଇନ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆପଣ ଡକ୍ଟର ହେଇପାରନ୍ତି, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ହେଇପାରନ୍ତି, ନର୍ସ ହେଇପାରନ୍ତି, ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଯାଇଲେ ବହୁତ ଭଲ କାମ। ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୋଲିସ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ସରକାରୀ ପ୍ରଶାସନ ସେବା ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ କ୍ଷେତ୍ର, ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅନ୍ୱେଷଣ, ଏଇସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବରେ ଆପଣ 100% ଆପଣ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବାର ଆପଣ ସକ୍ଷମ ରହିବେ ଏଇସବୁ ଲାଇନ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ରହୁଛି, ଆଗ୍ରହ ରହୁଛି, ଆପଣ ସେଇ ଲାଇନ୍କୁ ବାଛିକିରି ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ଏଇ କଥା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକୁ ନେଇକି କେବେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ରହିବେନି ଏବଂ କର୍ମ ଆପଣ ସଂଘର୍ଷ ରହିବନି ଏବଂ କର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ରହିବେ। ବିଛା ରାଶି ଏବଂ ବିଛା ଲଗ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବା ରାଶ୍ୟାଧିପତି ଲଗ୍ନାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀର ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହେଉଥିବେ, ଯଦି ମକର ରାଶିରେ ମଙ୍ଗଳ ଉଚ୍ଚ, ମକର ରାଶିରେ ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ରହୁଥିବେ ବା ସ୍ୱଗୃହସ୍ଥ ବିଛା ରାଶି ବା ମେଷ ରାଶିରେ ରହୁଥିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ପ୍ରକାର ଜାତକ କର୍ମରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ତାର ଲଗ୍ନାଧିପତି, ପଞ୍ଚମାଧିପତି ଏବଂ ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାର ଲଗ୍ନାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ପଞ୍ଚମାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ନବମାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ଜାତକରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ରହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱଗୃହସ୍ଥ ରହୁଛନ୍ତି, ଶୁଭଗ୍ରହ ମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ଶୁଭ ଯୋଗ, ଯାହାକି ଏମାନେ କର୍ମରେ ସଫଳତା ଏବଂ ବିଦେଶରେ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି, ସୁଖ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଦଶମ ଭାବ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏ ବିଛା ରାଶି ଏବଂ ବିଛା ଲଗ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ଦଶମ ଭାବ ହେଉଛି ସିଂହ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ରବି ଯଦି ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଥିବେ, ରବି ମେଷ ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ମିତ୍ର ଗୃହସ୍ଥ ହେଇଥିବେ, ଶୁଭଗ୍ରହ ମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଥିବେ ଏବଂ ଶୁଭଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ସହିତ ମିତ୍ର ଭାବରେ ଥିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ପ୍ରକାର ଜାତକ ମଧ୍ୟ କର୍ମରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଇଥାନ୍ତି, ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ କର୍ମ ଦକ୍ଷତା ମାନଙ୍କର ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଯେମିତି କହିଗଲି, ପୁଣି ଥରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ, ପଞ୍ଚମାଧିପତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ କର୍ମାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ରବି। ଏଇ ଚାରିଟି ଗ୍ରହ ଯଦି ଶୁଭ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଜାତକରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏମାନେ କର୍ମରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଏଇ ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର କିଛି ନିଚତା ବା ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଷଷ୍ଠ, ଅଷ୍ଟମ, ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ରହିକି ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛନ୍ତି ବା ପାପ ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଶତ୍ରୁ ଗୃହସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି, ନିଚସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କର୍ମରେ ଅସ୍ଥିରତା, କର୍ମରେ ଅସଫଳ ଏବଂ କର୍ମ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ସକ୍ସେସ୍ ନ ପାଇବା
उच्च पद प्राप्त कर न पारिबा संघर्ष लागी रहिबा जीवन रे एई प्रकार अनेक समस्या देखा देइଥାଏ तेबे आपण निश्चित भाव में जो कथा आलोचना कली से अनुसार जब ट्रिपल पाठ पढ़ी कर्म से क्षेत्र को आप पसंद कर बाछुंट इंटरव्यू दौरान से लाइन को अग्रसर होती निश्चित सफलता हार अधिक रही तेज भी जीवन में किसी संघर्ष बाधा रोचे कर्म को लेकर निश्चित भाव में आप निजस्व जातक एनालिसिस कले आपको 100% आपन को पथ प्रदर्शन करब तेणु आप चाहिए आम सहित आप जोगाजोग करेंगे तेरे आज आम कार्यक्रम ये आम समाप्त करवा पुणी थे एक नूतन कार्यक्रम आपण सम्मुखें मुझे उपस्थित हेबी नूतन कार्यक्रम को लेकिन से जाए ओम नमः शिवाय जय जगन्नाथ।